اسحاق ڈار کی کسی نے شکل دیکھی تھی کسی نے شکل؟ کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے پہ کہ نواز شریف کے بچے کو چوسنی دیے ہوئے بچے کو صرف 45 سال کا ہے، 7 بچے ہیں اس کے اپنے، صرف وہ کرسی پہ بٹھا دیا جی اس کے بچے کو۔ آپ کو کوئی شے ہے عمران خان، وہ ہمیں بڑا پتہ ہے، یہ آپ کو وہ شے جو پرانے پاکستان میں دیا جایا کرتی تھی، تو آپ اصل میں پرانے پاکستان کے آخری ہتھ کنڈے ہو نئے پاکستان کے روپ میں۔ اس وقت تک اس رپورٹ کی کوئی ساتھ، کوئی اہمیت، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہو، اور ٹی کی وجہ سے نہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بدتر ہوئی ہے۔ ہم پہ موٹر سائیکل چوری کا کیس کر دو، اوقات آپ کی یہی تھی کہ آپ موٹر سائیکل کے کیس میں پکڑے جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سعید قاضی اور غلام حسین حاضر ہیں۔ ملک میں سیاسی تبدیلی کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے حکومت مخالف عناصر کی، وہ فیصلہ کن راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے۔ جے آئی ٹی اپنا کام مکمل کرنے جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کل پیش ہوئے تھے، حسن نواز کل پیش ہوئے تھے، آج جناب محترم حسین نواز مولانا صاحب آج پیش ہوئے۔ محترم نے داڑھی رکھ لی ہے جے آئی ٹی کے یعنی اس کی تفتیش کے دوران ہی، تو آج وہ بڑے برسے ہیں اور بڑی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، جو چمچے کل دے رہے تھے آج اب وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے نے وہی لب و لجا اختیار کیا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ہے اور بڑا کچھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ امریکہ سے کیا خبر آئی ہے اور ملک میں امن و امان اور بدعنوانی، لوٹ مار، کرپشن کے خلاف فوج نے کیا ارادہ کیا ہے، یہ سارا کچھ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ سارا کچھ تو آپ نے بتا دیا، چلیے دیکھیں نا بہت سی باتیں آپ نے، مگر اب ایک اور مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم پہلے اگر آپ دیکھیں کسی دن یہ بھی دکھائیں گے سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی آتا ہے لگتا ہے یہ سپریم کورٹ ہے، ہم فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ اب کرمانی صاحب کہہ رہے ہیں اگر جو وہ قطری ہے خط وہ نہ گئے تو ہم فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ عجیب سی ایک سلسلہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جیسے کہا کہ حسین نواز صاحر نے آج ایک بڑی کل انہوں نے کھلی دھمکی دی کہ جناب کل آپ بھی یہاں ہوں گے اور ہم یہ ہوں گے۔ یہ سلسلہ جو ہے ابھی جاری ہے اور بہرحال ایک افسوسناک سی کیفیت ہے۔ مگر آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی جو بات آپ نے کی کچھ دن پہلے بیرونی پریشر کی بات ہو رہی ہے، آج بعض چینلز پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایون مبینہ طور پر چینل میں آنے ہو چکا ہے، میں دہرا رہا ہوں اس کو، کہ جی کچھ ترکی والے بھی یا اردوان جو ہیں وہ بھی این آر او کروانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک یہ بھی بات آئی ہے۔ دوسری بات یہ آئی جو آپ کے سامنے ایک دن پہلے ٹویٹ آئی تھی ایک نوٹڈ جو جرنلسٹ ہیں اور کمپیئر کہہ لیں کیا ہے اینکر پرسن، کہ جناب ایک بز ہے امریکہ سے، لیکن حسین نواز کیا کہہ رہے ہیں وہ تو دیکھ لیں، دکھائیے۔ واردات بہت پرانے ہیں جو آپ کو نظریہ ضرورت میں بھی آتے ہیں سامنے، آپ کے موٹو ساتھی میں بھی، اور پھر اس کے بعد طیارہ سازش کیس میں بھی جو ہے نا آپ کے سامنے وہ معاملات آتے ہیں، کوئی گواہ پیدا کر دینا، شکوک و شبہات اٹھا دینے، مزید کیا ہے کہ سلطانی گواہ پیش کر دینے جس کی کوشش کی جاتی رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ جانتے ہیں، یا پھر اور کچھ نہیں تو زبردستی کسی کو پکڑ کے کسی کے زیر کفالت زبردستی کھینچتان کے شو کر دینا، یا زبردستی کسی کا بے نامی دار بنا دینا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ جاتی ہیں، سچائی سامنے آ جاتی ہے۔ انالیسس اس وقت ہو، کوئی غیر قانونی کام کرنے سے پہلے جو ہے آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ کل کو انہی عدالتوں کے قطاروں میں آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کے اوپر کیا الزامات ہوں گے اور کیا تحقیقات جو ہے نا آپ کے خلاف ہوتی ہوں گی، وہ آپ سب سے بہتر جانتے ہیں، لہٰذا اس چیز کو آپ مد نظر رکھ لیجیے۔ وہ سعید قاضی صاحب یہ کیا ہو گیا ہے؟ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم کے صاحبزادے ہیں، پوری دنیا میں ان کے ایسٹس پھیلے ہوئے ہیں، اکاؤنٹس کے ان کی رقم گنی نہیں جاتی جی، اس کے بعد دھمکیاں دے رہے ہیں ملازموں کو، ججوں کو، جرنیلوں کو، جرنلسٹوں کو، اور ہر ایک آدمی کے پیچھے انہوں نے بندے لگائے ہوئے ہیں، اور اپنے ایم این ایز کے، وزیروں کے، سینیٹرز کے، ایم پی ایز کے، سب کے ٹیلی فون ٹیپ یہ کروا رہے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت چلا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں پیڑی روندی یاراں نو لے لے نا پراواں دا، ان کو اپنی سیاسی یعنی میں کہتا ہوں لفظ میں بڑا نہیں بولنا چاہتا، ان کا 35 سال کا اقتدار اب خاندان کا ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ ان کو وہ اپنے دن میں تارے نظر آ رہے ہیں، ہر جھونپڑی اور ہر جھاڑی کے پیچھے ان کو سازشی نظر آ رہے ہیں اور سازش نظر آتی ہے، اپنے کرتوت نظر نہیں آتے کہ اربوں ڈالر لوٹ کے آپ نے ملک سے باہر رکھے ہیں، کوئی آپ ثبوت نہیں دے سکتے
جو یہ دعوے کرتے رہے ہیں دکھائیں بھائی وزیر اعظم صاحب اور یہ وزراء اور یہ چمچگان کیا کہتے رہے ہیں اور آپ منہ لے کے آ جاتے ہیں کوئی بیان نہیں ہے اور آپ سرکاری خزانے سے پیسے لگا کے کل مریم صاحبہ نے پیش ہونا ہے تو اس کے لیے عورتیں اور مرد کہ جی ہم نے 15,000 خواتین اور 1 لاکھ مرد وہاں جمع کرنے ہیں اور ان کو کرائے اور پیسے اور پہاڑے دیتے ہیں وہ دیکھیں گے کی جمع کر دینے اور بھائی یہ مجھے بتائیں حکومت نے بھی کبھی ایجیٹیشن کی ہے سعید قاضی صاحب ہو یہ اب دیکھیں گے ہر نئی طرح پڑے گی ابھی لیکن ایک اور بات ہے مریم صاحبہ کا جو ٹویٹ آیا ہے بڑا رکت آمیز ٹویٹ اگر ہم دیکھیں گے والد صاحب جو ہیں ظاہر ہے ہر والد کو پریشانی تو ہوتی ہے جو جس طرح سے انہوں نے کہا مگر بات یہ کہ اس پریشانی کی ضرورت کیا تھی بار بار ایک بات دہرا کے ہم تھک چکے ہیں کہ بھائی ان کی آپ تفصیل بتا دیتے قصہ ختم ہو جاتا اب آپ جو ہے قطری خط پر آپ کا بڑا زور ہے اور جو ہے ٹریل نہیں اچھا یہ بات سنیں ایک اور سوال ہے میرا چوہدری صاحب یہ لگتا ہے منی ٹریل نہیں ہے کوئی طاعون کی بیماری ہے جس سے اس طرح لوگ بھاگ رہے ہیں خاص طور پر جنہوں نے یہ بتانی ہے یہ کوئی خوف ہے کہ کیا ہے کیوں منی ٹریل نہیں دی جا رہی چوہدری صاحب سر بات یہ ہے کہ پہلی تو بات میں کرنا چاہتا ہوں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ قیامت تک اور اس کے بعد کے لیے بھی کافی ہے انہوں نے کہا کہ اگر میری سب سے پیاری بیٹی فاطمہ تو زہرا اگر ان پر بھی کوئی الزام ہوا تو یعنی ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا ہونے پڑے گا یہ کیا ہے اور بھائی یہ ان کے اوپر چارجز پروون ہے چوری ہوئی ڈاکہ مارا الزامات لگے 5 ججوں نے کہا کہ جا کے ثبوت دو ان کو کیا ظلم ہو رہا ہے آج وہ نہیں وہ کہتے ہیں ظلم انہوں نے لوگوں کا کیا ہے ماڈل ٹاؤن میں کس نے 14 قتل کروایا ہے آج تک جواب نہ دے آج کل رانا سلاولہ کہاں ہے وہ آ جائیں گے وہ بھی بیان دینے اور ابھی آگے آج بڑے دنوں بعد ہمیں نظر آئے ہیں محترم بیان شانوں سے کچھ نہیں ہوتا قاضی صاحب اچھا یہ طلال چوہدری صاحب کو سنیے گا کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں نون لیگ کی وجہ سے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کنٹروورشل ہوئی ہے یہ جو کہتے ہیں ان کی تو رپورٹ ہی کوئی اور لکھتا ہے اور میرے بھائی یہ نہ ہو کہ آخر میں فیصلہ بھی کوئی اور لکھے ہمیں یہی ڈر ہے ہم یہی آہو پکار کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کی تشکیل سپریم کورٹ کے فیصلے سے نہ ہوئی ہمارا یہ سوال ہے کیا ہوئی یا نہیں جے آئی ٹی نے جو تحقیق کی اس دوران کس قانون کا خیال رکھا اور جے آئی ٹی کا جو شکایات ہیں وہ شکایات کے بعد تو جے آئی ٹی کی اپنی کارکردگی سوالیہ نشان ہے جن کی اپنی شکایت کے ساتھ ان کے ثبوت ناکافی ہو ناقص قسم کا مٹیریل ساتھ لگا ہو اور اپنی شکایت کو وہ پروف نہ کر سکے ثابت نہ کر سکے تو ان کی تفتیش کی اہلیت پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا یہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں طلال چوہدری صاحب اور بڑی باتیں کر رہے ہیں وہ ثبوت کہاں سے دیں ثبوت تو آپ نے دینا ہے اونس آپ پر ہے جس دن سے آپ نے الحمدللہ یہ ہمارے فلیٹ آپ کے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہہ دیا ہے اس کے بعد ثبوت کا اونس تو آپ پر آ گیا ثبوت آپ نے دینا ہے جے آئی ٹی میں تصویر کیوں دکھا دی وہ تصویر کدھر سے نکل آئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے او بھائی ریکارڈنگ تو بڑی اچھی چیز ہے پتہ تو چلے ریکارڈنگ قوم دیکھے یہ پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں کون کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ جو ہے آپ کو سلطانی گواہ بننے پر کون مجبور کر رہا ہے طارق شفیع صاحب کو اور دیگر لوگوں کون سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں اندر جے آئی ٹی میں جو آپ نے کہا ہے کبھی کسائی کہتے ہیں یہ بکواس میں کہتا ہوں یار معاف کرنا نان سینسیکل سٹیٹمنٹس بھائی جے آئی ٹی کو کون سا یعنی پروسیکیوشن کرنے جا رہی ہے انہوں نے ایک رپورٹ دینی اس میں سلطانی گواہ کی کہاں سے ضرورت یہ کہتے ہیں نا ان کا بکواس میرا مطلب کیا کہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے بھلے وہ ایویڈنس کے طور پر ایڈمیسیبل ہے یا نہیں وہ تو سپریم کورٹ بتائے گی مگر کم از کم جو اندر ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں جو معصوم لوگوں پر اندر مظالم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ کم از کم اس کا ثبوت تو ہے نکال کے لے آئیں گے ہم جو بیچارے 5 لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے آج تک کیوں پریشان ہو رہے ہیں پوری قوم امریکہ سے لے کے افریقہ تک افریقہ سے لے کے گوادر تک گوادر سے گلگت تک پورے پاکستانی ہر روز یہ ہماری جان کو آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یار اتنا آسان مسئلہ ہے کہ وزیر اعظم 5 دن کا کیس ہے نہیں 5 سیکنڈ کی بات ہے کہ وہ کہیں یہ ہمارے پیسے ہیں ادھر سے ہم نے وہاں بھیجے ہیں اس سے یہ پراپرٹیز خرید رہی ہے
हाँ बात तो सादा सी है, मगर सवाल ये है कि फिर अच्छा फिर मुझे ये बताएं कि कहते हैं जी आज भी कोई कह रहा था सिसिलियन माफिया की बात ना करें। एक शोगल सोसाइटी की नुमाया शख्सियत आज फरमा रही थी कि जनाब ये माफिया क्यों कहा गया, माफिया हमने देखे हैं वो माफिया। आप ठीक कहती हैं, मार्शल लॉ के दौर में जो बातें हुई थी हम जानते हैं, मगर ये भी तो बताएं कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पीछे सर झुका के हाथ बांध के कौन खड़ा था जब, और कौन खड़े थे, और कौन कौन खड़े थे जब वो फांसियां लगा रहे थे, लोगों को कोड़े मार रहे थे। चौधरी साहब भी उस किले की यात्रा करके आए हैं जहां उन हुर्रियत कश और उन जो हुर्रियत पसंद जो वर्कर थे जो मारे, कौन था, कौन किसने लगाए ये गमले, ये भी तो बताएं ना। आज सारे जमहूरियत का मरोड़ सबको उठ रहा है। तो मसला ये है कि बात सिर्फ इतनी सी है कि पैसों की तफसील दे दें। और ये केस ना आप पे GHQ ने करवाया है ना आप पे सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है, ये केस ICIJ का केस है और इस पे 2 प्राइम मिनिस्टर दुनिया माल्टा में और आइसलैंड में फारिग भी हो चुके हैं। काजी साहब मैं लंबी बात ही नहीं करता, इसका तो एक सत्री जवाब देते, इनका नहीं है। वज़ीर आज़म खुद वहाँ गए, 10-15 मिनट गुफ्तगू करके कहते मैं अब जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जनाब तशरीफ रखे, जा कहाँ रहे हैं, आए आप मर्जी से, जाएंगे हमारे सवालों के जवाब देने के बाद। जी अभी तो वो बाहर आनी है ना रिपोर्ट, अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ नंबर 2 ये उसका जवाब नहीं है इनके पास। उसके बाद इन्होंने जो कत्ल कराए, कहते हैं जी मरियम साहब पेश हो जाए। भाई कौन सी क़यामत आ जाएगी, वो पेश हो जाएंगी तो नहीं, कोई हर्ज नहीं है। नहीं मतलब अगर आपका आज कल ये साग डार ने बेहुदा तरीके से इमरान खान की हमशीर खान के तफसीली बात करनी है, ये शादियों का कुछ बड़ी नहीं वो कर रहा है यार, थोड़े हमने जाती बातें तो नहीं करनी, शादी की नहीं। चौधरी साहब बात बताएं ना, चले अगले सेगमेंट में बात करेंगे। नहीं तो बड़ी हाई प्रोफाइल शादी की बात आप बताने वाले हैं, आप बताने वाले हैं, मुझे पता है चौधरी साहब। अलीमा और जो दूसरी बहन है उनकी इमरान खान की, उनके नाम लिए उनको मुलव्वस किया ना साग डार ने जी, वो आ गई हैं। वो उन्होंने कहा जी हमें तो जहां बुलाए आए हम जाते हैं, फिर यहाँ क्या मरोड़ उठ रहे हैं। और आज इस वक्त सारे इस्लामाबाद में क्यों बैनर लग रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब हम कल भी जीते थे, आज भी हम हैं, कल भी वही, कहाँ भाई तुम। तो वैसे तो फिर इस तमाम मुलजमान को इजाजत दे देनी चाहिए कि अदालतों में जब वो पेश हों या किसी तफ्तीशी बॉडी के सामने पेश हो तो उनके भी बैनर लगे। नहीं उनको जो है वो जमशेद दस्ती जो है को आपको चोरी का और डाके का बताए, तो आप जो उसका हशर किया आपने वो आपके सामने है। उसकी ज़िंदगी भी यानी मीडिया कवरेज की वजह से बची है। हाँ वो बेचारा जो इंतकामी कार्रवाई कर रहे थे, हाँ उसके साथ बड़ा बहरहाल उसको रखा, उन्होंने पेश भी नहीं किया। और सबसे अहम बात यह है कि जो उसका आईनी हक था वो भी उनको पेश करने के लिए या उनको प्रोड्यूस करने के लिए नेशनल असम्बली की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। बड़ी खामोशी अजीब सी है। आप कौन सी शादी की बार ये तो ब्रेक के बाद बात करेंगे, ये सारी हुकूमत ही ब्रेक के बाद बात आप जो मर्जी। आपसे आज मैं आपको ये खबर रोकने नहीं दूंगा चौधरी साहब, आपने बताना है कि लोगों की शादियों पे इतराज करने वाले आप कहाँ शादियां करते फिरते हैं। आप लोगों की यानी प्राइवेट जिंदगियों में क्यों झांकना चाहते हैं, हम तो नहीं, लेकिन वी डिस्कस दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। यार पहले तो आज जरा बात करें साग डार साहब ने जो गुफ्तगू की है कुछ शादियों निजी जिंदगी के बारे में, जरा हमें दिखाइएगा तुराब साहब ये उन्होंने क्या कहा है, तो फिर इससे बात आगे बढ़ाते हैं। और फिर मैं आज चौधरी साहब को जाने नहीं दूंगा, एक खबर ये छुपा के बैठे हैं अपनी पटारी में, तो वो देखते हैं क्या हाई प्रोफाइल शादी है। जी दिखाइएगा। तो आप दे दें खबर। नहीं भाई खबर मैं क्यों दूं, आया आपके पास तो मैं कैसे दे दूं। किस मुंह से तुम 62 की पिटीशन डालते हो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, अपने गिरबान में झांको तो तुम्हें नजर आएगा कि कैलिफोर्निया का केस काफी है तुम्हारे लिए। ये डरपोक आदमी है बेसिकली, जो आदमी अपनी शादी छुपाए। जब इनको पूछे आपकी जमानत से शादी किधर हुई थी, आप कहेंगे पेरिस में, झूठ बोल रहा है। हाँ सबको पता है कि इलेक्शन तो जीतना नहीं है। वो तो उस जमाने में भी जब मुशर्रफ पीक में था तो उनकी वो अपना जूतियां चाटते थे। वो यहूदी ब्यूटी को लेकर जाके वजीर आजम बनने के चक्कर में थे। कराची यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ गंदे अंडे खाए उन्होंने। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप अनफॉर्चुनेटली आपने कोई सबक नहीं सीखा। आप आज भी झूठे हैं, आप आज भी जाहिल हैं, अब आज भी जवारिये हैं, अब आज भी बुज़दिल हैं, आज आप भी टैक्स चोर हैं और आज आप भी फितरे का सबसे बड़ी वजह है। ये क्या मैं कह रहा हूँ, छोड़े ना, नहीं ये गुफ्तगू को छोड़ें। ये देखिए शादी एक ऐसी चीज है जो किसी भी शख्स कौन सी शादी किसी उम्र में भी सरजद हो सकती है।
शादी तो हो जाती है, और लव इन दी आफ्टरनून तो वैसे तो बड़ी शादी का इधर जरा कहाँ बताएं पर ना, लगा? ये इनकी वो तो लगे हुए जो अगर पेरिस में हुई है या कराची में हुई नहीं, है, इनकी कोई क्या शादी का सिलसिला है? ये नहीं, इनका क्या चक्कर है, क्या पूछ रहे हैं? बताएं ना, आप बताएं ना, क्या है वही कोई इन्होंने भी शादी की है? नहीं, आप क्या डार पूछना साहब ने चाहते हैं? कुछ क्यों मुझे उनके जाती मामलात में मुलव्वस नहीं, करना जाती चाहते हैं? मामलात नहीं, अगर कोई खबर है तो बताएं कि सुना है कुछ है सिलसिला ऐसा, और बड़ी कहानी जो भाई आज सुन ले, फिर ये साग डार साहब ये गला फाड़ फाड़ के वहां अंदर तो पांव पड़ गए उनके जीआईटी वालों के। कल एक दिन हो गया, मैंने चैलेंज दिया था कि जो इसने अंदर वहां बातें की हैं वो बताएं, और शादी वाली बात बताएं ना। शादी का सुन ले, वहां तो बाहर आके गालियां देते रहे दूसरों को। सुन ले फिर, इसहाक डार मोहतरम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समदी वजीर आजम नवाज शरीफ, जिनके घर वजीर आजम साहब की दूसरी साहबजादी अस्मा की शादी इनके बेटे के साथ हुई हुई है, और करीबी समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के बड़े और पूरे ख़ानदान से। इन्होंने एक फेलो मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली से शादी की है खुफिया, और इसके बारे में आज हम इतना ही सिर्फ बताएंगे, और कोई इसको चैलेंज करता हूं मैं, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करे, कोई लाए इसकी तरदीद, तो फिर हम आगे इनको बताएं कि कौन से मेंबर से। तो कैसे बाकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? सुना कुछ लोग नहीं, कुलसूम नवाज साहबा ने बड़ा बुरी तरह रिएक्ट किया, उन्होंने वो नाराज से नहीं भी और इनसे भी बहुत सख्त वो भी कोई हाई प्रोफाइल खातून है चौधरी साहब? भाई एमएनए है वो। अच्छा, एमएनए है वो भी। अच्छा, हाँ। ठीक ठीक, चलें। अच्छा, और वो कभी आपकी मर्जी की पार्टी में चली जाती है, कभी दूसरी की मर्जी में। बड़ी तेज खातून है, बड़ी ज़हीन, ऐसी तो बहुत सारी, बड़ी एक्टिव, चलें बड़ी। कभी आप नाम भी दे ही देंगे। नाम हम बड़ी देर नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो मैं चैलेंज दे रहा हूं पहले। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब हमें क्या जरूरत है, हमें अगर हम ये जो निजी मामलात, और माशाल्लाह शादियां तो बहुत करते हैं हमारे जो लोग हैं, और जो बड़ा अब इसको आप फैलाएं ना बात। इसहाक डार ने शादी किया है, खुफिया किया है, और इसी पर रहें, और नेशनल असम्बली की मेंबर से की है, और वो इनकी फेलो है, और मिस बेगम कुलसूम नवाज और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सारा खानदान इसहाक डार से बड़ी देर तक। फिर ये इतना सीख और जैसे हमने पहले खबर दी कि अब ये यहाँ से मुल्क छोड़ के अमेरिका जाना चाहते हैं, इसीलिए कल उनको कहते रहे अप्रूवर वादा मुआवजा तो बड़ी छोटी चीज़ है, जो कुछ मेरे से चाहिए अगेंस्ट नवाज शरीफ एंड फैमिली और उनके एसेट्स और उनके लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मैं देने को तैयार हूं। शादी वाली बात और मेरे फेलोज को, मेरे घर वालों को बख्श दो, ये है इनकी माफ करना औकात। नहीं, बात ये है, बाकी बातें तो शादी की सुन ले। एक इनका वजीर है, उसने एक टीवी एंकर से शादी की है खुफिया। एक दूसरा वजीर है, वो साबिक एमएनए से शादी करना चाहता है या की हुई है, वल्लाह आलम। एक तीसरा है, उसने बेटी की फ्रेंड से की हुई है। यार सईद काजी, इनको क्या, ये तो शादियों की गवर्नमेंट है। कौम मर रही है भूखों, कौम तबाह हो गई है, ना किसी को रोजगार, ना रोटी, ना तहफ़्फ़ुज़, और टैंकर का 100 रुपए का पेट्रोल लूटने के चक्कर में 200 बंदा मर गया। खान साहब भी तो शादियां, मुतअद्दिद शादियां कर चुके हैं। खान साहब ने कोई जुर्म किया? कोई जुर्म नहीं है। तो ये शादियों को हम ताने बना के क्यों रखते हैं? ताने बना के क्यों पेश करते हैं? कौन? ये जो शादी आपने बात छेड़ी है, मैं तो चाहता ही नहीं जातियात में आना, इन्होंने कल छेड़ी है और गालियां दी है मोस्ट पॉपुलर लीडर को, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, शादी तो कोई गाली नहीं है वैसे, लेकिन चौधरी साहब ये कहते हैं कि वो पेरिस में की थी, उधर की थी, ये झूठ। अच्छा देखिए, आपकी अंग्रेजी पे माशाल्लाह बड़ी दस्तरस भी है। ये बताएं, ये लव इन द आफ्टरनून कहते हैं बड़ी डेंजरस होती है। आई डोंट नो, यू मस्ट हैव फॉलन इनटू इट। नहीं, मैं ये लव इन द आफ्टरनून। यार आप बात उसकी बताएं मुझे, इसहाक डार साहब की, इनकी कौन सी चीज फिर सच्ची मानी जाए? आए फिर आप कुरान पर हाथ रख के आए सामने, दें जवाब कौम को कि इन्होंने किससे शादी की है, किस दिन की है, कौन से गवाह थे, दूसरों को बातें बनाते फिर रहे हैं। आए मैदान में, चंदन के साहबजादे और रमजान के पोते, जवाब दे कौम को। नहीं, ठीक है, नहीं आपने तो सवाल आपने सामने रख दिया। आपने आप प्रोवोक करते हैं मुझे, गलत बातें निकलवाते हैं मुझसे। अब मैंने ऐलान कर दिया, शादी कोई गलत बात नहीं। जो कोई बताएगा हम उनको इनाम देंगे, और अगर नहीं बताएगा बीवी इनकी का, तो फिर जब हम बताएंगे फिर कौम हमें यानी शाबाश दे कि हमने जो भी खबरें दी थी, ये अमेरिका में शहरियत मांग रहा है, डायरेक्टरशिप मांग, याद है कंपनी का? हाँ जी, हाँ। और वहां से और अमेरिका को क्या कहते फिर रहे हैं, क्या सिफारिशें करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं।
ये अभी बात आगे करनी है। लेकिन मैं समझता हूँ ये शादियों का जिक्र करते हैं तो एक शादी एक खुशगवार अमल है, इससे मेरे ख्याल में जो एक तनाव लड्डू मंगवा लो, सियासी तनाव, तो लड्डू मंगवा लो। लड्डू तो हमने JIT की फॉर्मेशन पर भी मंगवा लिए थे, हम लड्डुओं को तो लड्डू में हम खुद कफील हैं। मगर सवाल ये चौधरी साहब कि क्यों ना ये सिलसिला खत्म कर दिया जाए शादी को ताने बनाने का, जाती निजी सा मामला है, मामूली सा मामला है। भाई हमने कब कहा है यही ना इन सब के लिए इस्लाम तो यानी यहाँ तो सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है उसने रंग पकड़ लिया है। या यारी दोस्ती को ज्यादा लोग कहते हैं दफा करो जी आंख मटके को। हालांकि इस्लाम ने कहा 4 तक शादियां कर लो जी एक वक्त में, तो अगर नहीं निभती तो आप 1 से ज्यादा कर ले तलाक दे के। भाई देखे ना ज़हनी हमांगी पैदा हो जाती है, मुमकिन है वो भी कोई जो है इसी तरीके आपसे आपके से ज़हनी हमांगी हो, इसी तरह आदाद व शुमार वो चीज वेरी टैलेंटेड राइट, मतलब ये बात है। और सागदार भी बात भाई ज़्यादा टैलेंटेड ही होंगी अगर आप जो कह रहे हैं इतने बड़े पहले थे एक वकील है वो भी वजीर है, पहले वो भी इनके दफ्तर में चक्कर लगाती रही, लेकिन उसको फिर इन्होंने मेरा ले। अच्छा एक आपके पास और भी कहानी है इसके अलावा? बहुत कई ये कहानियां जूसी होती हैं, नहीं चलती रहती हैं। अभी ये इमरान खान की शादी भी आपके प्रोग्राम इसी प्रोग्राम में आपने ब्रेक की थी वो भी बड़ी वो, लेकिन उस वक्त जब बात आप देखना हुण पंजे झाड़ के साढ़े पीछे पेंदे कि जी वो तो पवित्र हस्ती है सागदार, वो कहाँ खुफिया शादी करते हैं, आप कीचड़ उछाल रहे हैं, किरदार खुशी कर रहे हैं, पैमरा को हम नोटिस दिलवाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। हमने कहा है हम इनाम देंगे अगर कोई यहाँ बेचता है नाम खातून का और तारीख जगह, नहीं तो जब हम बताएंगे तो फिर सबको। बहरहाल अगर इस तरह से खबर कंफर्म होती है तो हम तो मुबारकबाद ही भाई कंफर्म खबर है। नहीं मतलब उधर से भी हो जाए ना, आपकी तरफ से तो आ गई, उस तरफ से भी कंफर्म हो जाए, खातून का नाम आपका ख्याल है थोड़ा थोड़ा तो मुझे अंदाजा हो गया। नहीं अब आपका ख्याल है सागदार को जब JIT 10 से पहले दोबारा बुलाएगी तो फिर जाके बता के आएंगे? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनकी तरफ से क्या हो जाना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए। शादी कोई बुरी चीज नहीं है, शादी बड़ी अच्छी चीज है। मैं कह रहा हूँ लेकिन वहाँ बिगाड़ पैदा हुआ है ना, और शादी एक ऐसी चीज है जो किसी से भी किसी उम्र में सरजद हो सकती है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। खातून अव्वल जो है ना मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, वो बड़ी डिसेंट, उन्होंने बड़ा और उनका बड़ा रोल भी है चौधरी साहब। जाहिर है उनकी बेटी की जो सास है उनके ऊपर सौकन आ गई है, वो कई इश्यूज घरों में पैदा हो जाते हैं। वो तो अभी उन्होंने और भी कईयों के साथ उस तरह के ताल्लुकात नहीं फिर मुनासिब रखे जिन्होंने और शादियां की हैं जी बिल्कुल। ये तो लेकिन बहरहाल ये कोई ऐसी बात नहीं। तो काजी साहब तुझे भी सुने शादी कर रहे हो? नहीं अभी ऐसा मैं कोई इतना है, मेरी शादी तो ये तो बड़े लोग हैं ना, हमारी शादी आपकी तो इनकलाब के साथ हुई भी, बस देख लें बेचारा। बाकी डिस्कस करते हैं। अमेरिका सिफारिश कराई है और किससे और क्यों, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अभी कर रहे हैं, लेकिन उसका जिक्र अभी करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। काजी साहब आप अपनी शादी तो कराते नहीं है, लोगों की कराने में बड़ी दिलचस्पी। देखिए बहुत शादियां हो रही हैं, वैसे किसी वक्त भी ये सरजद हो सकती है, मगर ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। मगर आज एक और भी हुआ है, आज बड़ी माशाल्लाह एक शानदार महफिल सजी है, मज़ा आया, बड़ा क्रिकेट के हमारे दोस्त आए हुए थे। अगर आज अभी ना हम इसको डिस्कस कर लें, अभी नहीं अभी आप वो करना चाहते हैं मेरे ख्याल में, जो अभी बात क्या करना वाशिंगटन वाली बात करें, जरा ये बाहर के प्रेशर वाली बात करें, ये क्या था मामला अभी वाशिंगटन का कर लें? हाँ जी ये बताएं। अच्छा वो है ये कि पहले एक जगह, अच्छा पहले कौन सा करें भाई, हमें बताएं, हमें कंफ्यूज ना करें, हम शादी की खुशी में पहले ही दीवाने हो रहे हैं यार बहुत। अच्छा करी जा रही। अच्छा अब ये करें, ये क्रिकेट का जो आज मामला है, वो एक शेर होता था ना, मेरी इंतहाई खुशामद यही है। अच्छा खैर छोड़ें इस बात को, तो मगर दिखाएं जी आज क्या हुआ वहाँ पे। बड़ा शानदार महफिल थी, बड़ी बातें हुई, और बड़ा जरा हम चौधरी साहब देखें जरा, आज ना PM हाउस में गालिबन इस्लामाबाद में हुई है ये महफिल, जो ये दिखाइएगा क्या हुआ। 25 मार्च 1999 पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल किया। वजीर आजम कौन था? मोहम्मद नवाज शरीफ। 18 जून 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी विनर्स पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद नवाज शरीफ। सर 2019 का वर्ल्ड कप जीतना है, आपकी अशद जरूरत होगी। 1993 कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस, मियां साहब उसमें थे प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर का एक मैच रखा था मुख्तसर सा,
हर प्राइम मिनिस्टर को खेलना था 2 ओवर। तो मुझसे कहा कि भाई तुम्हारी टोपी दे दो मुझे। मेरे पास टोपी नहीं है, तो मैंने अपनी टोपी दी उन्हें। फिर मेरे पास ग्लव्स अच्छे नहीं है, तो ग्लव्स भी दे दिए मैंने उन्हें। फिर उसके बाद ये गए मैदान में, 2 ओवर में 5 छक्के मारे थे। दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैरान रह गए। शहरियार साहब ने जो जिम्बाब्वे की बात की थी, हरारे में वो मैच था, कॉमनवेल्थ, वो एक फ्रेंडली मैच था। उसमें वर्ल्ड 11 के कुछ लोग भी थे, जिसमें गालिबन क्लाइव लॉयड भी था, शायद वो दूसरी तरफ था, बॉलिंग कर रहा था। तो उसमें ये नहीं कि ऐसे कमज़ोर प्लेयर थे और मैंने 5 छक्के मार दिए थे। मुझे 5 याद नहीं है, 5 मारे होंगे, शायद 2 मारे होंगे, लेकिन चौके काफ़ी मारे थे मैंने। तो मैं 36 नॉट आउट रहा था, हाईएस्ट स्कोर मेरा था वहाँ पर। अच्छा, एक थोड़ी सी बात इस तरफ बाद में आऊँगा, मगर चूँकि लोग इतने मैसेजेस कर रहे हैं, तो मुझे भी एक हिंट मैं दे देता हूँ। जिस तरफ इशारा आपने किया था चौधरी साहब, ये खातून का जो जिक्र हो रहा था, वो परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रही हैं और आज भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे। हम इतने ही बता सकते हैं फिलहाल, मगर आप आते हैं, नाम बताना है? नहीं, नाम नहीं बताना अभी। ये नहीं, वो आप उनके यानी वो वालिद साहब भी वजीर थे। हम बात इस तरह की कहानी है, वो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात है, ये तो हमने बता दिया। मगर अब बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो मैं देख रहा था फलां दौर में, तो ठीक है, अच्छी बात है, और भी बहुत सारे वाक़यात होते हैं जो है, जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो थी, जब ये वज़ीर आज़म रहे, अभी 5 दिनों में 5-7 एक्सीडेंट हो गए हैं, वो भी इसी वजारत उज़्मा में। इस तरह की बातें मेरे ख्याल में बैड टेस्ट में नहीं हो जाती। कर रहे थे, गलत बात मेरे ख्याल भी वो थे, यानी पीएम साहब को भी पसंद है। वज़ीर आज़म ने मैच जिताया, ना कि वो क्रिकेटर्स जो थे। यार को खुदा का खौफ, ये खुदाई पकड़ में आए हुए हैं। मैं आपने कभी सोचा था? मैंने एक बड़े अहम मोहतरम जज साहब से कहा, मैंने कहा 2 साल पहले किसी ने सोचा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जाके वहाँ पेश होगा JIT के सामने? साहब, ये जो लोग हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, मैं एक थोड़ी सी एक बात बताऊं। जब ये वज़ीर आला थे ना जनाब, क्या नाम है इनका, भट्टू साहब, तो हमें बुलाया गया, मैंने मिलने गए, तो वहाँ बैठे थे, जब इस 9-0 पे गालबन बैठे थे, तो वहाँ से एक शख्स ने कहा, सारे साफ़ी थे, उन्होंने कहा जनाब देखें, जो शख्स पंजाब का वज़ीर आला बनता है, वज़ीर आज़म तो वो बन जाता है। तो मैंने कहा यार भट्टू साहब वज़ीर आज़म बने ना बने, ये जिस काम के लिए आया हुआ है, इसका काम आज हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वो गवर्नमेंट जाती रही और मैं भट्टू साहब के घर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो भट्टू साहब बेचारे खुद ही हमें सेब काट बड़ी अच्छी मोहब्बत, मेरे साथ इसमत शाह भी थे, तो कहने लगे शाह साहब मुझे सबसे पहले वो लोग छोड़ के गए थे जो मेरी सबसे ज़्यादा खुशामद करते थे। ये मतलब ये शायद भूल जाते हैं, हमें पता नहीं है। और फिर हमारी भी कोई इंटेग्रिटी नहीं होती कि यार ठीक है, बात करें, इज्जत से मिलें, उनका एक औहदा है, उसका एहतराम है सब लोगों को, मगर ये इस तरह की खुशामद करना जो ये सब अच्छा लगता है आपको? नहीं, खुशामदी तो इतने दूर जाते हैं, खुदा की पनाह कि जी रात मुझे ख्वाब आया कि आप 75 साल हुकूमत करेंगे। नहीं, एक और जो ख्वाब वो देखे ना कि जनाब 95% जला हुआ जो है वो उठ के बैठा और उसने धमाल डाली, पता नहीं क्या क्या। तो मेरे ख्याल में इट इज ऑलवेज इन अ बैड टेस्ट। आज अब उनके असाब पर, नफ्स के ऊपर पनामा जो केस है ना, वो सवार है। आज फिर देखे वो पनामा को वहां भी लेके दे, और उनकी कभी आज उन्होंने इस मीटिंग में भी पनामा का जिक्र किया। बताइएगा क्या है जी, क्या कहा पीएम साहब ने? मैं अपने जज्बात बता रहा हूँ कि जब ग्राउंड नहीं मुयसर होती तो कितनी तकलीफ होती है। मैच पे गए हम, खेला जाके, तो अभी कोई गालिबन मुश्किल से 10 ओवर्स हुए होंगे, तो वो कॉलेज के इंस्टीट्यूट के लड़के आ गए और आके उन्होंने ग्राउंड के अंदर घुसाए, कोई 5-7 ही थे, और उन्होंने जनाब आके विकेटें उखाड़ दी और हम सबको वहाँ से चलता किया कि आप कौन है यहाँ पे इंस्टीट्यूट की ग्राउंड पे खेलने वाले। तो हमने उनको कहा भी ये तो हम पहले भी खेलते रहे हैं और पहले तो हमें किसी ने यहाँ से नहीं निकाला। तो उनका जी अब आपको निकालना और आइंदा खबरदार जो आपने यहाँ आके दोबारा खेला। बहरहाल हमें बड़ा दुख हुआ, चले गए हम। इतनी तकलीफ हुई उस दिन कि आज ये जो पैनामा लीग्स में इतनी तकलीफ नहीं हो रही, JIT में इतनी तकलीफ नहीं हो रही।
دو باتیں ہیں، ایک تو ان کی بڑی تکلیف ہوئی، ظاہر ہے گراؤنڈ سے نکال دیں، مگر میں پی ایم صاحب کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے سٹی 42 پہ پروگرام ہو چکا ہے. لاہور میں کوئی گراؤنڈ نہیں رہا جہاں 20-30 ہزار روپے دیے بغیر نوجوان بچوں سے گراؤنڈ چھین لیے گئے ہیں. جس طرح ہم اسپتال چھین رہے ہیں، جس طرح ہم ابھی اور میں آپ کو بتاؤں 10,000 سکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. آج یہ سٹی 42 پہ پروگرام چلا ہے. یہ ہم بچوں کو سکولوں سے محروم کر رہے ہیں، بچوں کو گراؤنڈ سے محروم کر رہے ہیں. اور یہ کھیل جو آپ کو اتنا زیادہ پسند ہے، لاہور میں میرے خیال میں ایک یہ پروگرام ہو چکا ہے کہ یہاں پہ اب ایک گراؤنڈ بک کروانے کے لیے اتنے ہزاروں دینے پڑتے ہیں. آپ نے منیمم ویج 9,000 کی ہے. آج ایک گریڈ 1 کے ملازم کی، گریڈ 1 کے ملازم کا بچہ تو نہ کرکٹ کھیل سکتا ہے نہ دوائی خرید سکتا ہے، اور منیمم ویج یہاں پہ 5 سے 6 ہزار بھی نہیں ملتی. تو ہمیں میرے خیال میں ابھی پاناما کا ہم شور بہت کر رہے ہیں، پاناما کا جو بھی یہ ڈرامہ ہے، مگر اس کے سائے تلے لوگوں پہ کیا بیت رہی ہے. چوہی صاحب یہ مجھے آپ کبھی کبھی اجازت دے دیا کریں کہ ہم لوگوں کی حالت زار بھی لوگوں کو بتائیں اور ان گراؤنڈ کا بھی ذکر کریں. انڈیا اور امریکہ کے حوالے سے ایک بات چیت ڈسکس کرنی ہے، لیک شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی قاضی صاحب، یہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کوئی یہ پہلے خبریں آئی تھیں، بیرونی پریشر کی بات ہو رہی تھی انڈیا. مودی صاحب کے حوالے سے کسی نے ٹویٹ کر دی کہ جی میں نے تو اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی. میں نے کہا یار یہ تو سینہ گزٹ ہی لگ رہا ہے. مودی صاحب کو کیا پڑی ہے جا کے جو ہے ٹرمپ صاحب سے کہتے پھرے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا وہ پسند ہی کرتے ہیں. ہمارے یہاں دھماکے کرانا بھی پسند کرتے ہیں، دہشت گردی کروانا بھی بھارت جو سرکار پسند کرتی ہے. لیکن بہرحال یہ اس حد تک جائیں گے تو کیا چوہی صاحب آپ کے پاس کچھ خبر ہے بتائیے گا کیا آپ کے واشنگٹن کے سورسز کیا کہتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک میں بار کہہ رہا ہوں اہم رپورٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ مودی سے گفتگو فرمائی تھی ہمارے وزیر اعظم نے لندن سے، اس کے نتیجے میں جب مودی گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے امریکہ میں تو انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف کی جان چھڑائیں، اس کو فوج نکلوا رہی ہے. تو یہ بات آئی ہے، ایک ٹویٹ ہوئی ہے، کوئی تردید نہیں ہوئی. نمبر 1. اب یہ ہمارے پاس آئی ہے، اہم رپورٹ ہے، میں ابھی جو پیش کروں گا، لیکن میں بار کہہ رہا ہوں ابھی تک میں فردر کنفرمیشن کا انتظار کر رہا ہوں. یہ ابھی تک کنفرمڈ ہے، ابھی تک انکنفرمڈ ہے. خبر یہ ہے کہ ہندوستان کا جو سیکرٹری خارجہ امور ہے جیش سم تھنگ جے شنکر، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہاں 4 سینیٹرز کو سامنے، وہاں بینن یا امریکن سینیٹرز، انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہاں کے وزیر اعظم نواز شریف کو اقتدار سے الگ کرا رہی ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے اور وزیر اعظم جو ہے اس کو بچانا چاہیے. تو آگے سے امریکن سینیٹر نے کہا، آپ کو پتہ امریکن جو ہے بڑے اسٹریٹ فارورڈ، یعنی جو بات ہے منہ پر کرتے ہیں. ان کے یار آپ کا کیا کنسرن ہے؟ آپ ایک دشمن اینمی کنٹری کے یعنی آپ کا کیا تعلق ہے وہاں؟ چلیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کنفرم کروائیں گے. میں کنفرم ایک ذریعے نے کی ہے لیکن ابھی کنفرمیشن از اویٹڈ. وہ کہا، انہوں نے کہا آپ ایک اینمی کنٹری کے وزیر اعظم سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہی از این ایسٹ، آپ بھی اس کی مدد کریں. چلیں یہ بات ہمیں انتظار ہے، کل تفصیلات اگر کوئی اس کو تردید کرنا چاہے. آپ یہ بتائیں کہ کل کا کیا سینیریو بن رہا ہے؟ اسلام آباد میں لگ رہے ہیں بینر، محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی جا رہی ہیں کل جو ہے وہ نیب کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی پیش ہونا ہے 2 بجے یا کتنے بجے، آپ چوہی صاحب مجھے کریکٹ کر دیجئے گا. تو کل بھی بڑا ایونٹ فل ڈے ہے، اور کل کیا کوئی وہاں پہ زیادہ شو آف سٹرینگتھ ہونے کا کیا خبریں آپ؟ نہیں، اب پورے ملک سے بندے تو یہ انہوں نے عورتوں کو، خاص طور پر خواتین ورکرز، ایم این اے دوسرے تیسرے ان کو، اور یہ ہمارے جو بہت پاپولر ہیں جو 125 سے منتخب ہوئے تھے. اس سے پہلے اگر میں یہ فوٹیج دکھائیں ہمیں یار، محترمہ بے نظیر بھٹو سے بڑی کون خاتون لیڈر اس ملک میں پیدا ہونی ہے جس نے 30 لاکھ کے شہر میں 15 لاکھ لوگ اکٹھے کر دیے تھے 10 اپریل کو. وہ کھڑی ہیں عدالت میں جا کے، یہ دکھائیں فوٹیج یار محترمہ بے نظیر بھٹو کی، عدالت میں بیٹھی ہوئی ہیں. پھر اس کو شہید کر دیا آپ نے، کیا کیا نہیں کیا اتنی بڑی لیڈر کے ساتھ. اور جو ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پورے خاندان کو تہ و تہ کر کے رکھ دیا. ضیاء الحق کے وقت میں جے آئی ٹی میں نہیں پیش رہے تھے. اور وہ دکھائیں یار محترمہ نصرت بھٹو کی وہ جو قذافی اسٹیڈیم کی تصویر تھی جس میں ان کا سر پھٹا ہوا ہے، خون کے ساتھ رنگین ہے، جو ایک میچ میں وہ پہنچ گئی تھی. کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ. تو لیڈر جو ہیں پھر یہ تخت اور تختے تو ہوتے ہیں. یہ اب یہ کہانیاں آپ یا تو پھر آپ لیڈر نہیں ہیں. وہاں یہ تو حضرت زینب صاحبہ کے وہ مقدس ہستی ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں یہ لوگ. یار ان کو اپنی خوشامد میں نا
अपने करतूतों तक रखें। कोई आपकी करतूत है नहीं, आपके पल्ले कुछ नहीं, लोगों को रोते फिर रहे हैं, करतूत है परागंदा आपका, अब आपका चल चलाओ है, आप रोते क्यों हो? पता नहीं चल चलाओ तो चौधरी साहब मैं हमेशा आई नेवर ना मेरी ख्वाहिश है कोई ना, मैं ये समझता हूँ, ये आपकी राय है और आपकी राय का एहतराम भी है, मगर सवाल ये है कि क्या नहीं हुआ? ची गुवेरा से कोई बड़ा लीडर था, वो मारा गया बोलीविया में कहीं नुक्कर में बेचारा, और कितना बड़ा इनकलाब किया अभी तो उन्होंने क्या बीत गई लोगों पे, क्या जानिए क्या बीत गई। अभी JIT जो है बेगम कलसूम नवाज और यानी मियां नवाज, और ये अब हुर्रियत की दास्तानें जो हैं ये तहफ़्फ़ुज़ पनामा अकाउंट्स में लड़ी जाएंगी। चौधरी साहब ये भी तो उनको नहीं बुलाया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए उन दोनों को नहीं। मेरे ख्याल में ये मजलूमियत वाला कार्ड किसी को प्ले नहीं करना चाहिए यहाँ पे, अदालतें हैं। इनको बंदा पूछे, एक वज़ीर आज़म औचे भी बैठे हो तो रोई भी जाते हो, वो जरा बनिया दी ना सीधा हिसाब दे दो, नहीं हिसाब दे दो, गल खत्म। एक बनिया दी तो किसी वजह तो पठान उठा लिया तो उत्ते बैठा रोए जाए, वो काजी सईद ने पूछा है की है, उन्होंने कहा जिधर उठेगा फिर मेरा की होएगा। यानी ये वहां हुकूमत में बैठे हुए रोते जा रहे हैं, इनका मतलब इनका चल मजे से बैठते हैं, अंदर एयर कंडीशन लगा हुआ, मेरे ख्याल में ये तो यकीनन होगा। भाई सवालों के जवाब दें, सेंट्रली एयर कंडीशन जगह पे आप सवालों के जवाब दें मोहतरम। और ये तो मेरे ख्याल में ये मजलूमियत वाला कार्ड तो बिल्कुल ही बिल्कुल। अब आप बताएं कि जो इनका जो फैसला ये हुआ है कि हमने शरीफ फैमिली से बाहर नहीं इक़्तिदार को जाने देना, अच्छा, तो असेंबली में एक तो कैप्टन सफदर हैं आपके, ठीक है, वो 2 नजरिए के बड़े प्रचारक हैं, आपको पता चला। 2 नजरिया कौन सा जी? 2 नंबर काम का नजरिया। अच्छा चले ठीक, आपने उनके गवादर की, और दूसरा वो 6000 एक कनाल जो जमीन वहां ली है, वो किस खुशी में ली है इन्होंने, गरीब आदमी ने। और नंबर 2 जो सबसे ज्यादा इस वक्त कुरा फाल जो निकल रहा है ना, वो मियाँ हमजा शहबाज शरीफ जो MNA है लाहौर से, और मियाँ शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं। मैं तो इन दोनों सूरतों में सिर्फ मुल्क की सलामती के लिए दुआ ही मांग सकता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला वतन अजीज को और इस मुल्क को अपनी रहमों और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो भी लोग आप कल हैं, अभी कल आप बता रहे थे पता नहीं पार्टी फंड इकट्ठे हो रहे हैं, आज आप ये कह रहे हैं अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह खैर ही करे। हाँ जी, किन की 1-to-1 मिले को ये? चलो नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह ताला इनका इख्तितामी ऐलान होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।